Aktal sampani joto takuk bukuk somrong nobo ani khaka ham tai hamjak maya pari kok khaisa thaini ang sanai ang tini nong ni buskango basoni gla ang kisa chini mothani ba jengbuti kai cholinani tabu o guideline ni kok no sanai tabu jeta songmari ni paimani yagulo tabu se pojonto jeta phone manmani अमरंग सानाय प्रथमनो जे जों समाजि तांगियाखौ चिनि जे गोप्लायमनि परेवो इलेक्टेड मेम्बर अफ समाजि तांगियाखौ केबो केबो फुन खायसाका सार जों विलेज कमिटि खानान दखल खायखिफिनाय उत्तर महारानि पुरखा कमिटि 9 जनान मुंसे साखलाय फैखानो अमति फाना मति जमातिया मति खरि जमातिया मति बक्क जमातिया हिनि साखलाय फैखा अम केंतु चिनि नायमनिया अमनि कैसा जों उ बुइनि मथा बुइनि पार्टीनि लिडार्स रो कर्मी रो वर्कर्स रो खलाइमा हाय जुदि खायगान गेकाय कुनु परिवर्तन करे तिप्रा मथा बाय अन्य पार्टीनि कुनु डिफरेंस दंला आंसा गाव टोटली बन्द खलाइदिनि नाम अंकनो ताबुन सिरि खिबदिन साका कै ताबु गोबां मा जागाबो अबुं दंगो अ मानदै एलाकाबो हिन्दी हेजामारा ब्लगबो हिन्दी मानदै ब्लगबो हिन्दी बेलबारी ब्लगबो हिन्दी বা অন্যান্য ব্লগ সারা ত্রিপুরা তাবো এরকম চলবি তঙ্গ যে কোন মটাকে দখল খাইলাইয়ে ভিলেজ কমিটি যে ফাইমানি আবো বাহাইকে নাহারমা কাইসাটা কাইসা নেটা ও সাং ফাইনান্স স্টোরি তঙ্গ ফনা সার আংখা আগিন সিম ত্রিপুরা মতা হাবজাক ও সিকাং আইপিএফ তিনি ফাইনে বিজিন ফাইনে সে বস্তাখা নেটাম রংফা হনস বুঝকে দে একা অমরক যাতে উঙ্গাতে কিছুদিনের অপেক্ষা খালাইবি চিনি পার্টিনি সেন্ট্রাল কমিটির বা বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট কমিটির निनी ब्लक कमिटी रो आंचलिक कमिटी प्राइमरी कमिटी जतो नंगनाय अमरंका कायसा ता कायसा इंगाकाय मंका विलेज कमिटी लेवल ता कायसा का ताबुक ता मुंखा जोंता कायसा नुगजा का साब जुनाल चेयरमैन नंगलायनानि सार आंगो तो उपजुक्तब्ला आंगो किसा सालायरि आबो ताबु मुंलायफा आंगोने खातिका आंगो तिंखा आंसे और तै दुलनाय अमुक नाय गोबां बरं नामति बिभिन्न सारा त्रिपुरानो बिभिन्न बरं आनो फन खायजा आं मुंखुइ साया आबो बता सिस्टेम फाइना नांनाय आबोनि बागै तो चिनि बुबागरा तंगलै चिनि अकरा तंगो अ हानि बुबागरा मथानि ब कतर अकरा ब तंगो बनो डिसिसन नांनाय कालेक्टिभ डिसिसन नांनाय ब डिसिसन नावैनो बनो साखलायनाय आबोनि बागै साबो उपयुक्त या अब तो टंगनाय नायजोंनाय बिले साबो बसे कलम खिखलाय आबो नायजोंनाय एकाय जुदि जों ताबिसिनि डिफारेन्स साम टंनायबा अमति हाय नंनाय जोंगो सुतरां आबर उंमानि चाया अब मोसांगिया अ कालचारनो जों सेस खायना नांगौ अमरा एकदम चाया ता पार्टीनि बिसिंगो विशेष करे जों जे एलायंस पार्टी आईएनपीटी बाय त्रिपुरा मथेन जेखाने एलायंस उनका आईएनपीटी बाय जेखानका जों ताबो संमारि तो पाइथांगा सार जों ताबो आईएनपीटी नो चिनि कमिटि रो खबना दा बरबैते चिनि पार्टी आलादा जों ताम खायलायनाय अब कायसा सकबाय ताबो आंनरनो साइ सारकेन सानना नायो आईएनपीटी आलादा कायसा पार्टी त्रिपुरा कायसा आलादा पार्टी जोंबो निर्वाचन एलायंस उनका जों बरंनो सीट दिखा बरम दिखा बरबो जिदिखा समनभावे न जों सामुं थांनाय तामोके पार्टी निजेफ्रा कमिटि त्रिपुरा मथेनि का पार्टी कमिटि वले जों आईएनपीटी न दाइमाया आईएनपीटी नि कमिटि वबो त्रिपुरा मथेनि बरंनो दाउइमाया किन्तु अमनि जे कोअर्डिनेशन जे कथालायबोते सामुं थांनाय मन कायसा गाइडलाइन इमिडिएटलि न जखन ते चिनि पार्टी नि कमिटि कुसुक बेरामनि कमिटि जखन साखलाय जागोन এবং বুবা গেরানো আবো গাইডলাইন নরম সাকলাই দিনাই কাই সুতরাং जों जेहेतु जीडीपी का 6 तारिख 10 तारिख लेखाय जीडीपी का एकाट मेम्बार समायसि तांगियाखौ जुनाला थांगे खुमसि आहा के यासा गै तगिखा मुसांगिया आबो मुसांगिया बिनिबो कायसा कमन सेन्स तंना नांगौ जासन फानो अरे नों समायसि तांगियाखौ नों फुंसाय नारो निजेनो अंगो खायै आबो त माया बिलाय अब जों बे बुनि कालचार बाय चिनि पार्टीनि कालचार कोनो डिफरेंस करेनि थांगो जाहाथे अमतिखे उंयाते उंना नांगोन आनि रिक्वेस्ट खाय आं जतन सानाय अमर जाहाथे उंयाते समायतांमान परे नों दायित्व मामानि परे अबयस्सै नों खायमाननाय
Obang no judi जों kono thangkakai prothom party sini committee khlaina nangnai party committee khaimani pore engkaino jot kisno discipline ba maintain nongnai aboni bagino जों tai chal kisa mana singnai tabo kuromni nemo jamaro phano ba oro committee phano oro block committee phano asuka mandai block committee na asuka block committee member asuka tai khorang khana bhai ka tang ma asukya tang ba jengati brahmata khaya diba abuya onek borok রাজনৈতিক ক্লাস করিনি বাগে অপকসাও অনেক বড় পার্টিনি সিস্টেম সাইমেনি বাগে অপকসাও অমরনে जों বুঝিনা নাঙ্গানে সাল তাই কিসা সালনা সিংদি সালনি পরে না সাবনানি তিনি অরন যে পান্ডাবম অপকসা পান্ডানো আবনো যে জাহাতে খাইয়ে চিনি বিসিং অরই পরই ও ভিলেজ কমিটি দখল খালাইলাইনানি ব্লক দখল খালাইনানি जोंहा ब्लक दखल दा खालायमानो abo ko buting abor ya school committee ko slailenani bazar ko agi ko tongpro borok sini bazar ko jangang market do bazar dugan man tongani ab borok phai ana slai ri ka abo tate tokol khaida hanani ei সমস্ত রক abo tabok totally কিছু তা খাই করি পাতিনি একটা গাইডলাইন ফাইনাই পাতিনি গাইডলাইন ফাইমানি পরেও তাম খাইনাই খাইয়া বাজার কমিটি দা স্লাইজেনে স্লাইজেগিয়া স্কুল কমিটি স্লাইজেনে দা স্লাইজেগিয়া কোঅপারেটিভনি কমিটি স্লাইজেনে দা স্লাইয়া আব ব্যাপার গাইডলাইননি মাধ্যমে উংনাই সুতরাং অমনো যদি খাইমাই আঙ্গাকাই जों চিনি পার্টি বাই বিনি পার্টিনি কোনো ডিফারেন্স দंला একাই সিমো বইয়া হাইনো মনিজাংনাই বইয়া হাইনো ইয়াফা খরবজাংনাই जों লামা রগ সাজাংনাই এবং বই 3 বছর পাইমানি जोंते बा सिकांनो पाइ थानाय aboni bagino ang jotono no koinai जों बुसकांनि जेता चिनि जे मथानि जेता कमिटि खामानि आरो गोसाम बतंनाय कताल फाइने बतंनाय बेबागनो न थानसा खलायै जेतु थानसा बरनो जतनो मिलुय कोअर्डिनेशन खलायै मांगनाय हिंगाकाय रमनि विलेज कमिटि गाबदि अपेक्षा खलायदि आंताय बिसि कक सालिया आनि उखलवा सानाय दंगो एकाय चिनि पार्टीनि डिसिप्लिन न जाहाते चिनि पार्टीनि सिंगो बाय बुनि पार्टीनो कम्पेयार ताखादि जों सम्पूर्ण कतालखै स्लायनानै नायो आबोनि बागैनो जों जे बुनि कालचार ओ नक सबाय लैमानि ओ जे गारि बखक लैमानि ओ कालचारनो जों तिरक तिरखाय आबोनो माखायनाय एंखाय ताय आबो थागिया काय आंताय तम सानाय आसिक सावैनो जतनो ना थाका हाम ताय हामदामैया प्रानि कगनो थाका ताय खरकसा DSM नि नारय फाइसा बाजार रमेन देवमा बहंगाय जॉइंट सेक्रेटारी DSM सेंट्रल